فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد میں ایک اور آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس بار حیدرآباد کے چار مینار کے قریب واقع لاڑ بازار کے ایک اپارٹمنٹ میں معمولی آگ بھڑک اٹھی۔ آتش زدگی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے کے مکین شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ آگ بالکنی کے علاقے سے شروع ہوئی، ممکنہ طور پر کسی اور جگہ سے گرنے والے کریکر کی وجہ سے لگی ہے۔ آگ لگنے کی صحیح وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی، تاہم اس سے 5 سے 6 لاکھ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے جواب میں فائر ٹینڈر فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ لاڑ بازار میں آتش زدگی کا حادثہ حیدرآباد کی رہائشی عمارت میں ایک ہفتے کے دوران اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ حالیہ بازار گھاٹ آتش زدگی کے حادثے میں 9 جانیں افسوسناک طور پر ضائع ہوئی ہیں۔ اس مثال میں آگ گراؤنڈ فلور پر ایک کار گیریج سے شروع ہوئی، تیزی سے اوپری منزل تک پھیل گئی اور اپارٹمنٹ کے رہائشیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں 2290 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے خلاف 43 امیدوار مقابلہ کرنے والے ہیں۔ پرچہ نامزدگی واپس لینے کی تاریخ ختم ہونے کے بعد ریاست کے 119 حلقوں میں کل 2290 امیدوار مقابلے میں رہ گئے ہیں۔ پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ چہارشنبے کو ختم ہو گئی ہے۔ ریاست بھر میں 608 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ ریاست میں سب سے کم حلقہ نارائن پیٹ میں 7 امیدوار مقابلے میں ہیں۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے حلقہ گجویل میں جہاں سب سے زیادہ پرچے نامزدگیاں داخل کیے گئے، 70 آزاد امیدوار دستبردار ہو گئے، جس کے بعد 44 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن کمیشن نے حلقے میں امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ قومی اور علاقائی جماعتوں کو متعلقہ جماعتوں کے انتخابی نشانات تفویض کیے گئے ہیں۔ رجسٹرڈ جماعتوں کو ان کی درخواست کے مطابق مشترکہ نشان الاٹ کیا گیا، جبکہ آزاد امیدواروں کو ان کی پسند کا نشان الاٹ کیا گیا۔ ایک قرعہ اندازی ہوئی جہاں سے 2 سے زیادہ افراد ایک ہی نشان چاہتے تھے۔ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کی ترتیب کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ جمعرات اور جمعہ کو امیدواروں کے بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے۔ پولنگ اس ماہ کی 30 تاریخ کو صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ تلنگانہ میں BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی کار کی تلاشی لی گئی، ساتھ ہی تلنگانہ کے سابق وزیر راجندر کی کار کی بھی تلاشی لی گئی۔ ریاست میں ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے سیاسی لیڈروں اور امیدواروں کی گاڑیوں کی تلاشی کی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی کار کی تلاشی لی گئی۔ ریاست میں ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے سیاسی لیڈروں اور امیدواروں کی گاڑیوں کی تلاشی کی مہم میں شدت پیدا کی گئی ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات پر بنائے گئے چیک پوسٹوں پر چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ کویتا کی کار کی تلاشی نظام آباد ضلع کے کورٹلا کے پڑگل گاؤں کے قریب بنائے گئے چیک پوسٹ پر لی گئی۔ الیکشن کمیشن اور پولیس کے عہدیداروں نے یہ تلاشی لی۔ کویتا نے ان عہدیداروں سے مکمل تعاون کیا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BJP کے سینئر لیڈر راجندر کی کار کی الیکشن کمیشن کے عہدیداروں اور پولیس نے تلاشی لی۔ ذرائع کے مطابق راجندر گجویل اسمبلی حلقے جہاں سے وہ امیدوار ہیں میں انتخابی مہم چلانے کے لیے پرگنا پور سے ناچارم جا رہے تھے کہ ان کی کار کو بیگم پیٹ علاقے کی چیک پوسٹ کے قریب روک کر انتخابی عہدیداروں اور پولیس نے اس کی تلاشی لی، جس کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ راجندر نے پولیس سے اس تلاشی کے دوران مکمل تعاون کیا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کا عمل اس ماہ کی 3 تاریخ سے شروع ہوا تھا۔ پرچہ نامزدگی اس ماہ کی 10 تاریخ تک قبول کی گئی۔ 13 تاریخ کو نامزدگیوں کی جانچ کی گئی۔ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 15 نومبر تھی۔ حتمی فہرست کا اعلان کل کر دیا گیا۔ پولنگ جاریہ ماہ کی 30 تاریخ کو ہوگی اور انتخابی نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے صرف 2 ہفتے قبل BJP کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ تجربہ کار اداکارہ اور نیشنل ایگزیکٹو ممبر M وجے شانتی نے
पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने का इम्कान है। विजया शांति, जो पिछले कुछ महीनों से पार्टी की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रही थी, ने अपना इस्तीफा रियासती बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी को भेजा है। इम्कान है कि साबिक रुकने पार्लियामेंट जुमा को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। वो 1 माह से भी कम अरसे में बीजेपी छोड़ने वाली चौथी अहम लीडर हैं। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ हुसैनी आलम इहाते मूसा खादरी में वज़ीर हरीश राव की उलमा व मशाइखीन के साथ खुसूसी इजलास के दौरान उलमा इकराम ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में BRS की हिमायत करने का ऐलान किया है। जमात अहले सुन्नत के सदर सैयद आल मुस्तफ़ा खादरी अली पाशा की क़यादत में रियासत तेलंगाना एक वफ़द ने रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ की निगरानी में उलमा व मशाइखीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, आइमा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानका सज्जादगान ने वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया। जमात अहले सुन्नत ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही भारत राष्ट्र समिति को उनकी भरपूर ताईद हासिल रहेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि BRS एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में इम्तियाजी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तस किया जाने वाला बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए 20 लाख तक की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक मिसाल है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा अकामती इदारों के जरिए हज़ारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इस तरह गरीब खानदानों के लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक भी एक कामयाब स्कीम है। अलावा अजी हुकूमत समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की व फलाही के लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपसी इत्तेहाद के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 10 साल में रियासत में कभी मजहब के नाम पर फसादात नहीं हुए। तमाम तबकात की तरक्की ही हुकूमत का वाहिद मकसद है। जुबली हिल्स में कांग्रेस को तक़वियत मिली जब आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवीन यादव साबिक़ में मजलिस के टिकट पर जुबली हिल्स से मुकाबला कर चुके हैं और उन्होंने जारिया इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नवीन यादव ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और अजहरुद्दीन ने उन्हें कांग्रेस में शमूलियत की तरगीब दी। नवीन यादव ने बाहैसियत आज़ाद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी वापस ले लिया और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवीन यादव की शमूलियत से जुबली हिल्स में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम हुआ है और अजहरुद्दीन की उम्मीदवारी को इस्तेहकाम मिलेगा। इसी दौरान LB नगर के आज़ाद उम्मीदवार के राजी रेड्डी ने कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। पर्चे नामजदगी वापस लेते हुए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मधुयाक्षी गौड़ की तायद का ऐलान किया। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बी ने रिटायर्ड मुलाजिमीन की तंजीम से मुजव्वज़ा इंतखाबात में उनकी तायद की दरख्वास्त की। निजामाबाद शहर के खलीलवाड़ा वाक़े ओल्ड MRO ऑफिस में तेलंगाना गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की और उनसे तायद की अपील की। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुलाजिमीन का अटूट रिश्ता है। अगर मुलाजिमीन और वजीफेयाब अफराद कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाते हैं तो आपके तमाम मुनसिफाना मुतालिबात को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन और मुलाजिमीन तंजीम को कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। उन्होंने यूनियन लीडर्स से अपील की है कि वो एक एक करके तमाम मसाइल को हल करने के लिए उनका साथ दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को गजा के लिए किसी को दुआ से रोकने का इख्तियार नहीं है। उर्दू रोज़नामा इनक़िलाब के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने फ़लस्तीन के लिए दुआएं करने से आइम्मा को रोक दिया है। नमाज़ों और खुतबों के दौरान गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत पर मुश्तमिल मौजूदा हालात के हवाले से फ़लस्तीन का तज़किरा करने के ख़िलाफ़ आइम्मा को मज़कूरा पुलिस ने वार्निंग जारी की है। 14 नवंबर के रोज़ जारी नोटिस में कहा गया है कि इसकी तामील में नाकामी मजहबी लीडरों के लिए नताइज का सामना करना पड़ेगा। अपनी रिपोर्ट में इनक़िलाब ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के एहलकारों ने पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में मदाखिलत करते हुए इमाम से कहा कि वो अपनी नमाज या तकरीर में इसराइल का जिक्र ना करें। बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है।
ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 کروڑ خواتین کو لکھ پتی بنانے کا ہدف مقرر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ہندوستان کے 4 امرت ستون ہیں۔ وزیر اعظم نے برسا منڈا جینتی پر کھونٹی میں منعقدہ قبائلی گورو دیوس تقریب میں کہا کہ ہم جتنا ان 4 ستونوں کو مضبوط کریں گے، ترقی یافتہ ہندوستان کی عمارت اتنی ہی اونچی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 4 امرت ستونوں میں پہلا ہندوستان کی خواتین، ہماری خواتین کی طاقت ہے، دوسرا ہمارے کسان، ہمارے مویشی پالنے والے، ہمارے مچھلی پالنے والے، ہمارے ان داتا، تیسرا ہندوستان کے نوجوان، ہماری نوجوان طاقت، اور چوتھا ہندوستان کا متوسط طبقہ، ہندوستان کے غریب۔ اندور میں وزیر اعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام امڑ پڑے۔ مدھیہ پردیش میں انتخابی مہم کے آخری دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دھواں دھار مہم کے درمیان ملک کا سب سے صاف ستھرا شہر اندور مودی کے روڈ شو کے دوران پوری طرح بھگوا رنگ میں رنگ گیا۔ کل رات مودی کے روڈ شو کے دوران تقریباً پورا اندور وزیر اعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انہیں سڑکوں پر جمع ہو گیا، جہاں سے روڈ شو کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے اندور کی سڑکیں بھگوا ہو کر پھولوں سے ڈھک گئی۔ مودی نے مقامی بڑا گنپتی سے راج باڑہ تک روڈ شو کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑا گنپتی مندر میں پوجا بھی کی۔ کچھ جگہوں پر گھروں سے پھول برسا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا گیا اور کچھ جگہوں پر مودی مودی کے نعرے لگائے گئے۔ پارٹی کی ریاستی یونٹ کے صدر وشونت شرما پورے روڈ شو کے دوران ان کے ساتھ موجود تھے۔ خصوصی طور پر سجائی گئی گاڑی پر سوار وزیر اعظم نے شہریوں اور پارٹی کارکنوں کا استقبال قبول کیا۔ روڈ شو کے دوران شہریوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کاشی وشوناتھ، شری مہاکال، مہالوک، سرجیکل اسٹرائک، دفعہ 370 اور 3 طلاق سے متعلق بینرز لگائے۔ غزہ میں عام شہریوں کی اموات میں مسلسل اضافے کے بعد غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل کے رویے سے وائٹ ہاؤس کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت اسرائیلی رویے پر نالاں ہے، جس کی جانب سے امریکی مشوروں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ذرائع نے امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل سے بات چیت کو مشکل ترین قرار دیا، کیونکہ اسرائیلی حکومت ہر مشورے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا تحمل ختم ہو رہا ہے اور نجی طور پر پیغامات بھیجنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں برسرکار ہندوستانی باشندوں کی شبیہ یہاں قوانین کے پابند اور پرامن شہریوں کی ہے، لیکن گاہے ماہے کوئی ہندی کسی جرم میں ملوث ہوا پکڑا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر خمیس مشید میں محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں نے اسیر ریجن میں نشہ آور پاؤڈر فروخت کرنے والے ہندوستانی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے علم میں منشیات فروشی یا سمگلنگ کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات ہو تو پہلی فرصت میں اس سے مطلع کیا جائے۔ اطلاع دینے کے لیے مکہ مکرمہ، ریاض اور الشرقیہ میں 911 جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں میں 999 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی ہم منصب شی جن پنگ نے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے فوجی سطح پر رابطوں کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مذاکرات امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سین فرانسسکو کے قریب ایک تاریخی مقام پر ہوئے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار دونوں حریف رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح پر رابطے بحال کیے جائیں گے۔ چینی سرکاری میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔
बाइडेन और शी जिनपिंग ने लंच के बाद बे एरिया के बाग में चहलकदमी की। एक रिपोर्टर के सवाल पर बाइडेन ने इस मुलाकात को खुशगवार करार दिया। उन्होंने कहा कि वो और शी जिनपिंग बराह रास्त राब्ते बरकरार रखेंगे। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका में 2 दवा फिटनाइल के इज्जा की मुंतकली रोकने के लिए दोनों मुल्कों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बाइडेन ने दावा किया है कि गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के जंगजुओं और हथियारों की मौजूदगी जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि हमास अस्पताल के नीचे छुपा हुआ है। ये हकीकत है, यही हुआ है। अमेरिकी सदर का कहना था कि हमास दोबारा इसराइल पर हमले का मंसूबा बना रहा है। ये ख्याल कि वो रुक जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे हकीकत से ताल्लुक नहीं रखता। उन्होंने इसराइल के दिफा में कहा कि अस्करियत पसंदों को ध्यान से क्लियर किया जा रहा है जबकि मरीजों को महफूज रखा जा रहा है। दरियासना बाइडेन ने अपना माजी का बयान दोहराया जिसमें उन्होंने शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर कहा था। वो कहते हैं कि वो एक आमिर ही नहीं क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क चलाते हैं। ये वो तर्ज हुकूमत है जो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। बाइडेन के मुताबिक उन्होंने चीनी सदर से सदारती इलेक्शन में मदाखलत न करने का मुतालिबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलते